Hello everyone, my name is Andre Irawan. Welcome back to my channel. Today I would like to present about giving opinion. Now let's start it. In daily life, people often share their thought, ideas, and feeling about something. Because of that, learning how to express opinion politely and correctly is very important communication. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan tentang sesuatu. Oleh karena itu, hari ini kita akan pelajari cara menyampaikan opini dengan sopan dan benar yang sangat penting dalam komunikasi. Let's go! In this point, I will explain about definition of giving opinion. Giving opinion is an expression used to state someone's thought, feeling, or ideas about something. Giving opinion adalah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu hal. Dalam bahasa Inggris, opinion digunakan saat berdiskusi, memberikan saran atau menanggapi suatu topik. Contohnya adalah seperti ini. I think this movie is interesting. In my opinion, education is very important. I believe technology helps students learn better. After understanding the definition of giving opinion, now I will explain the purpose of giving opinion. Now, let's go. And in this point, I will explain about the purpose of giving opinion. The purpose of giving opinion are 1. To express ideas or thoughts, and 2. To share personal feelings, 3. To respond to discussion, 4. To influence other politely. Tujuan giving opinion adalah cara untuk menyampaikan ide atau pemikiran kepada orang lain. Selain itu, opinion juga digunakan untuk merespon diskusi dan mempengaruhi orang lain secara sopan. Now, let's move to the expression commonly used in giving opinion. In expression of giving opinion, I have two sections. 1. Formal expression and 2. Informal expression. I will explain about formal expression. Formal expression like this. In my opinion, blah blah blah. I personally believe blah blah blah. From my point of view is blah blah blah. I will say that blah blah blah. This is a formal expression. And informal expression is I think blah blah blah. I feel blah blah blah. I guess blah blah blah. For me blah 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 blah. Expression of giving opinion dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Formal expression digunakan untuk situasi resmi seperti presentasi atau rapat, sedangkan informal expression digunakan dalam percakapan sehari-hari. I will bring example. Contohnya adalah in my opinion, online learning is effective. This is a formal expression. And informal expression is I think football is exciting. Nah, besides giving opinions, we also need to know how ask someone opinion. Let's go. In this slide, I will explain about asking for opinion. Ada beberapa poin yang ada di asking opinion yang bisa kita pelajari. Number 1 is what do you think about blah blah blah? What is your opinion about blah blah blah? How do you feel about blah blah blah? And do you agree with me? Nah, seperti itu. Dalam komunikasi, kita tidak hanya memberikan pendapat, tapi juga meminta pendapat orang lain. Asking opinion digunakan untuk mengetahui pandangan seseorang terhadap suatu topik. Aku akan memberikan contoh satu dialognya adalah A. What do you think about online learning? B. I think online learning is flexible and practical. Nah, seperti itu contohnya. To make this topic clearer, now I will explain the generic structure of opinion text. Let's go. Okay, generic structure of opinion is any three. Number 1 is thesis atau pendapat utama. Number 2 is arguments atau alasan pendukung. And 3 reiteration atau penegasan kembali opini. Opinion text biasanya memiliki 3 struktur utama yang saya sebutkan tadi. Thesis berisi tentang pendapat utama, argumen berisi alasan pendukung, and reiteration adalah penegasan ulang terhadap opini. Contohnya adalah yang pertama ada thesis, online learning is beneficial for students. Itu adalah contoh dari tesis. Arguments, students can study anywhere and save transformation costs.
number 2. Contoh dalam nomor 2 adalah argument. Number 3, contoh adalah dari reiteration adalah therefore, online learning gives many advantage. After discussing the structure, now I will explain the language features of giving opinion. Next. Di dalam language features of giving opinion, kami bisa menemukan 4 poin yang bisa kalian pelajari, yaitu tentang using thinking verb like think, believe, or feel. 2. Using modal verb is should, must, can. Or using connectors because, however, therefore. And number 4 is using simple present tense. Language features membantu kita mengenali opinion text. Biasanya menggunakan kata kerja berpikir seperti think and believe, modal verb seperti should, serta konektor untuk menghubungkan ide. Contohnya adalah seperti ini. I think students should read more books because reading improves knowledge. Like this, seperti itu. Saya berpikir atau saya mengira atau saya berpikir lah sepertinya ya. Student, siswa harus membaca buku lebih banyak karena membaca akan menambah pengetahuan mereka. To understand the material better, now let's see an example conversation. Let's go. Nah, this is a sample conversation yang bisa kita pelajari bersama-sama untuk mendalami lebih lagi tentang giving opinion. Saya akan bacakan untuk kita semua. A. What do you think about social media? B. Menjawab, in my opinion, social media is very useful for communication. A. I agree with you, but I can also give negative effects. B. Yes, that's true. Pada dialog ini terdapat asking opinion, giving opinion, agreeing, dan juga tambahan pendapat. Nah, seperti itu. Ada beberapa yang kalian bisa cermati dalam sini adalah tentang opinion, giving opinion, agreeing, dan juga tambahan pendapat. Nah, after discussing the example, now I will conclude my presentation. Okay, the last slide is conclusion atau kesimpulan dapat saya berikan untuk materi hari ini tentang giving opinion. Giving opinion is important to communication because it helps people express ideas, thoughts, and feelings politely. Sebagai kesimpulannya adalah giving opinion sangat penting dalam komunikasi karena membantu kita menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan dengan baik dan sopan. Itu adalah kesimpulan saya berikan dalam materi giving opinion. Buat teman-teman semua, kira-kira sama nggak ya pikiran kayak aku? Sama-sama nggak sih tentang giving opinion ini? Kalau misal kalian punya ide atau punya pemikiran lain, bisa di drop dalam chat komentar. Kita bahas sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Oke? Bagaimana yang belum paham, teman-teman bisa drop juga dalam komentar. Kita akan belajar sama-sama. Dan juga bisa playback bagaimana yang belum paham, kalian bisa pelajari lebih lagi. Oke? See you next video. Thank you.